mbele za maranya ya Komoro na mbele za Mungu lazima wanaelewa amba tongor dezini lazima wanasifanya hai sura hiyo ile leo ritalie uzito de un leo hamundu bavu leo wana sana wafanywa leo nzito rahana hiyo monsieur le président inzito leo do kamba ni research insiste har mwenti yatu yanu para baba wa mwana kwelu ambao mwana hewa amza asubutu arende shtendo de shini har mwana hiyo nzito zaidi rahana ule kambani fundi wa palashio au mtumuhu wa mahatu arenga mwana ordeno mfanya shtendo de shini zizo pia lazima zingia harmo mitwala aini rijifikirie zini sijanato ngontini tisa mina mbani lewa arusikini au taabu za maisha disababishao tongorde zini si usikini basi bele ova mavu malezi yaliyo leova mavu dhamana wa watu wonti pia nyangu wasi wa baba na wa mama harma malagu yatu atahujo para leo ya madhamana kweli ne unde wakati ya lazumwani mkini hail suala na mnawali savo president kamba basi masuala ordeani yoka jukusa manyisa madhamana wa siasa nesi kama ndo wakati watu watsangise posti za mawaziri do para nao na vavu wo msomo wengine wakamba isiasa na riende sembeli za maranya siasa na rifanye hausedi ya maranya ini leo mwamkia president de la republique ayenyesa harmas discours za zonsi nyangu ini yako ngolanza mwezi ya mwaha ile kade mwaha katwa ni na mwezi wa nusu takriban atahesi juillet yani leo serikali ina hamu na suala lini serikali ina hamu na suala be ubakisha amba za lazima zingine henziani fikra ambao msaada wasronti pia nyangu serikali tadhamana wa siasa ataraia ataronti pia rihimilie ntongozini rikubaliana hukuma za elawa zurumishie na mnala zumani rikubaliana leo mtude unu harmwa muji harmwa karti harmwa bavu aherenda shtendo reshini ahukumulwa laani wale ajui ikedar saharmwa watu jo miswa mtwatsa fa shtendo reshini ajui ashtaw idongo maone kwezi na kusani marhaba nyingi. Merci. Marhaba Said Rais. Mtungorengali kalima la mwiswali vumbu au ambaye industry abo rebondise harmwazi la mwanama metrofahami zionisa ngamfurahi unakansiba nuhangalia o mwanama fahami kayawe mkomori huvash komori enkandu yo sonyo ikoni kofia yo isonyo asa ya iso ewa basi ndeheli wa inverse shabo kujakaza torbush kujavanka ndu ya Arabi Saudite abo fasira ndo kaya wanuaritendea wandisa zendongozino juzi mwezi wa tsumu rikahula shahula bashe shinji rikafikiri kaya he corona anwa jota biha harmwe tsumu shay shinji shahula rakahula shi produce wa hono zende zendo vizo mijini zende zejao e majirino wa bahainu kataka unwa kanete mwezi wa tsumu sharka unwa yanu salsabili ya majikanga produce wa hono wenge ya bopande huo amfikiri kaya lazimu sisi wandu wa siasa lazimu sisi wandu wa societe civile ridunge omva huo halafu hashirisha wa Komori paske yanzimangio where there is a will there is a way halafu harmazinu zakavumbulwa basa inu zahe jibi wakati rado jare lazintsambu haho badala ulama karoni halafu zinu zavumbulwa basa zahe justice amfikiri kaya hena mru ya rongoa ekale wonga bonu kutoa ikanga tsanganyama Komorien wonti pia bahiye handani dainu hakakabati ya jojibiwa na izonga renga wa harumwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ukaya ujojibwe mwana mshwaho yafanyiwazo hakanga mrenda mbaka mimi ngamamini amjoshida nifanye zendongozo ntiba shainu ukaya nizie oi hambwani samgono hamba kayo jukubali mrazi fanye na mzazaho yo jukubali mrazi fanye na mwana mshwaho yo jukubali mrazi fanye na tanti wao banja jukubali hamba basi bwana damonti pia helio wenge matomatiti yuzamna haramu zendongozinu kakarja zambaho mijini zenongozino kakarja reje harmwe mikonti kaundora kaniyo mijini ya ukayemro yazifanya abunguru wagungu ledahula henga labwao kabati ndongozi jo fanyisha hoda honi hula wanduno andise abo harmwe ada andise abo harmwe mila ndiyo shade mila tukamra kaza muharuma mrahafu haumle waveri mkudu etc. Yo handani yabili ngabo termu ikawo ivumbulu abantu ya he corruption ne corruption genjewe mahalani onti pia she corruption ekainjia harmwa msomo lokafa corruption ekainjia ho mahakama lokafa na hena wakati wa lo corruption ngamsheleo hakaya baka premier sommet ya Afrique na Union Européenne ya Kaleker
basi wanu ma occidentaux waja wakaunika wandu leson za corruption, comment lutter contre la corruption, baira tira kahajibu demro warongoza wamba bani kangabo corrupteur kangabo corrompu ngabo corrupteur e kamhanti kasi wandu lo harmwe meza ino pande wono sima corrompu abonye nyima corrupteur bengeze ndongo zinu amba president Hazamba abo haunise volonté yahe sha yewe ufanya en tant que député, yewe ufanya en tant que représentant de la société civile, yewe ufanya en tant que responsable politique. Haukai corruption ngiyo mirani panu corruption ti ndongo za marché haju yandi saranzi ho mirani mkarakaraula hata extrait de naissance ifanyiwa lazimu denonce e jirani we afanya ngelazimu denonce vengezinu zendongo zinu kazifanyishia mrajwa kama mwana we haliwa nukije kabla lazimu yaliwa lazima ndo denonce parce que ti haki e kaka zijafanyiwa wa hangu leo ujofanyiwa maudu kena sana arrive pas ko zotro yo handani e puis abili kwezi ngabo starabu ndongo nyinji honisa demokrasi honisa jawo droit de l'homme vanu droit de l'homme ngabo droit de l'homme na droit de l'homme ngabo ndongo kaunga zilitsanganyao na sina ulemengo ntipia shaleo weyafanyao ya incest weyenda renge mwana ya renge mwana he mwananya yafanya ndongo hamada zinu ikao katswamba ndongo ndo anzareje wandu ngundo wandu wazungu hau wajeni hau wandu ndasi halafu wandu wao ngwarejeu haruma text ikao zivotiwa Ulaya hauzivotiwa Afrika bara ndongo zindwa jina sha pedofili yotsi ndongo ikao injiyo haruma culture ya hatu ndongo za mrumme ulola mrumme haumrumshe ulola mrumshe yoke iti haruma culture ya hatu na Mzambe majournalisti na Mzambe ni madepute na Mzambe ngondwa siasa na Mzambe ngondwa serikali na Mzambe haukaya linsinongo ya mrumzima haundongo ya ndwa ili eka zendongo hizo zinjia haruma haina societe yo hamba kafa yo kafa abo Mwenyezi Mungu zidunga yabo Mwenyezi Mungu nguremo mraba hindi mbuda yahe voilà venge ze texte ngizo za hatu za uhifadho wana ze texte ngizo ngarijuao majuji wahansi wao waangalie habari za wana ze texte hizo ngizo zivotiwa zisinyewa ngizo uzirumisha sonti pia ziruzumisha shande volonté kaiti mane volonté itiyo ndini ndakanga sina matomatutu na matomatetu za mna haramu. Hasuala la mwisho kabla ya ula wa harumao kade unuwaheze violence wenyo wana ngeladhimoze ndongozi kaeje hata wamakinihe uwenye hangamizo wana wanu ngeladhimo wadoba hamisizi wezungusiwa haungeladhimo wadofungwa dahari hamande namna bandi wazionesa hamande namna deputy azionesa bana ngeladhimo mrare mwasindano mbidambwa ni ife hauka kangareshelea yao tihaleva no haruma lesi walanzwa no mjinido moninga mnaimwa na ajisizi waitendwa halafu wajifanyilia hukuma wabihe mruwa hata hafu yeha wananeza ndongozi nzitido jire namna hiyo taratibu ndini deza lazimu zitilanziani abo amjuhamba okaya masuala yao ngarjo ya rengari jiria jadidi ni tena maana babaki wakati mshashi dakika 15 yani waonesi habanu kaya zidhamana ngizo ranzie famii uheya boju onesa ukaya ngabo sharia shange lazimo wandoa tunde wandoa lazimisha sifanishie wauzishwa masuala wandoa rendwa zintuda zinu warafanya zintuda zinu ngelazimuzi warandi fule hauje namna hindi bali ndizo castration de namna hiyo ono ndupulazo ono abonge ya masuala bako ya jabanu ya venuha labda nyinyi hawasaya ngo johanda na majadiliano abasa rinjie harma lisuala lararu lilahi au halalifu ya milo kala legalite yani ulungu sharia legitimite yonongo nziro mana legitimite ngabo leji wala juao hindini kilata iyo sharia tena ono halafu sha youdunga tena la moral ola mjibalio na mujtama legitimite ngabo wakati bokondo ngo bokozuka legitime bayishengisho bombilili juha sharia ono hata ndo badili abonge yabo miamjuhamba ukauliho wakati ngamjuandisa hunu shayo jani fanye penzele ambabi nrensi hula warongo mbabi zaidi ekangabo jukaula mula ndami ntiatu ntinjema iumbwa sanjema halafu wandu nsinu pia wandu nza baraka ukaila la wandu watukufu
aboka lazima rirenge heritage zendongo ikando ra herite no wandu ikando wajenga ensinu alafuri wa hezinu rifanya waba hainu leo peut-être ambese orejezi la fahamia kaonisa ukambese leo bwatso production nyinji wandu kwa tina ndongozi nyinji za urenda ito siasa na bomda jujua ende abue baba hanu yake enti ula jujua ende anzihe ula jujua abo wandu wanga rwankuraje ukawende onde wanzihe ngarwankuraje ukamrenda lime bokurani mrenda do pia zentambu hamande namna dozifanya side rice yonge jo utuyembavi sabungono ula wakati wa farari shatoka wakati onti pia siasa alafu siasa inu wakati ngarifanya ushakartuelewa inu usomwa inu mruhu wa harmuyo inu hana reperi malheureusement izo zonti pia ngazironti ubavuni zila mramba botasi tindizo mramba bo mtana zila mramba bo mtana tindizo mramba bo jioni halafu namna ikao eki Afrika kwa mwamba ka ebanu hushangeje na usiku to changer le koti halafu ngabo yamba ka leo ntina ushange le koti safara leo nunja change ntoli vuriza homroni donc yonde siasa namna kabati la conviction razihunda no waze wahatu aswili wandu wa veri no ne blanc mranda mrajwa kaya de génération en génération ndungwa dunga obala habati mbizo tinongo ikaziri hundu hasiche harmwensi ya hatu shaba sainu kaudwa nzanga lenti ya mafaransa e politiki kaiti hamande namna ikao ndo yakaya sharija vumbwa ndongo za sharia do anadamu leongo ndo wandu ambao kakartwanza bafanywa referendum ifasira referendum hindi ukongo ndo harmo wanadamu ndo uzise kazendo ngozi ngata zitahao leo Swisi mnara wanzo pulwa hawuti kazi wa harmo msihiri ulo mrani ngoenda harmo referendum pare yanzo ivirwa ngoenda harmo referendum donc leo wandu ambao kai daula rilonio ti daula ya haki na sirende harmo referendum wandu wanu kwa jafanya kampanya wamba ukaze ndongozi nu stifanyishe helino ikawafanya kampanya noze ndongozi fanyishe wandu wa voti la referendum abo wakubali ukayango ma minorite harma demokrasi wandu dunga e majorite referendum ifanyishiha ngasina constitution wandu wala leo ngombo kaya daula ya haki nde ilobonze shainu ti daula ya haki ti daula haki je nabo zundu zambao leo shawadi wazaka juzi ujaleo ngabo usiku ambao jana alafu jana hiyo wandu wao wende na candidature alafu wamangwanzo vote wa maraisi wa he daula alafu na ujireferene in constitution donc afikirika wandu wanungo ma deregle wandu ikao ndo wameneu hindi ni hamandi yo afikirika ya ambese kwa jailewa ifasiria ya daula kwa jailewa emishinzi ya daula kwa jailewa ifasiria sharia yo nukta handani nukta ya vili ya wandu wanu karifanya jaya sekuture wewe amba ukaya wewe ngutabi hone zilo gine uka Europe huenshima haminji tamgono Europe du Nord hu decide uje hon ezijiri hunu ngozienshi ezifanyisha hunu ngozienshi shale omru mfaransa ya zalo la rinyo hau ya enshi la rinyo ya lona uran ya wash faransa ngombuka ya nguta odaula ikauketia haki ajirefugie faransa tamgono enda enshi faransa doni kanduleson afikirkai makomorien waswili hamadaraja ukanga sina maturite abanut kawoni seza serikali au kawandu wao ni sake serikali keti halali shandongo amanda zinu wandu wa opposition garanza wa opposition ikaonge joka constructive opposition ikaongwa johamba ukaya zendongo zinu zoka zifanyishia zendongo zinu zotinje manentin vanule obo monsieur le député kamba kaya 1% inu yarengwa banu ngemkamrenge 0.50% hau 2% yarengwa harma tax fulani yonge jo utsongeza rifanye pare kadha izo ndizo leo rizitahao sha daula wakati kaonga bo daula amfikirika ya zendongo hizo hata General de Gaulle katika kufanya apeli yahe yekaja zifanya garamba ukaya rihanti SNT bangabo dictature banu barometre ya denoncer dictature ngabo instance zilo harmo le mengo ele ojuzi wandu kaenda Genève wendo ndo hadisi halafu harma yani instance za Nations Unies basi ze daula za indexe wayabo ukaya wandu wangu harma dictature kajeshe Komoria vumbula chando vumbua nti hama Venezuela wavumbua nti hama Ukraine wavumbua nti hama Zimbabwe wavumbua nti hama daula yokaya handani des textes et fierté ya hera iso daula leo dokaya rihundo independance hatu 1975
rinjia harumwa ye Union Africaine 1975 halafu boranjia rihundu ngabo organisation ambao OUA ikao ikrelwa 1963 basi harumwa traité mengo miraru na protokoli na convention zahe OUA wakati wa taije Union Africaine basi ze mengo miraru hizo ze 25 zisinyewa ni serikali ya Rais Azali ziratifielwa harumwa tamungono yezi ya Rais Azali je parle halafu yabo quand même Rohamanduo wakati yo hundaba hainu maturité ngenda na henjeza mramba ukayanga bo texte hamanda inu ikao iviolewa ngabo texte hamanda inu ikao irwarilwa ngabo texte hamanda inu ikao yizilwa shatudo tukale ngabo dictature ngarhonti serikali wajojua wandu wa Faransa waenshi Ufaransa wajojua wakane serikali ya hao wafanye hamade ze societe de makongomanyo ya he societe civile ikaongwa waiho ngwa yani ngwafanya promotion ya heze majlisi za he emanotable wanu walohunu ngarhimida Mwenyezi Mungu akangwa hunu shano contribuer harmazinu ikawo ndo hamba e corona iritanganya leo ye lutte contre tamgono détournement des mineurs iritanganya waje neze fikra zao president kaurongoa harumwe discours ya itoa juzi haruma kado kume za kamili havumbua makalima ikaonga endao harumwe sansio na de apaisement na de concorde nationale na de harumwe reconciliation nationale haparo wandu wa huzamba bana bahainu ya ukaya abahainu wo president ya Zamba wandu wanu na jimanifeste waniseze fikra zao amfikirukara iswa he daula ni serikali yahe wa tayari ya ukaya rjerjer kenti rambe izo watohelewa ngwajoheleziwa kajoeleza ngabo ma juriste walovanu ikangwa harumwe cour supreme ngwajoeleza ngabo wandu walo harumwe mahakama ngabo kaukwatsa harumwe serikali ya mandawe metro fahami shae droit ngojoshinda usome droit urisaidie usaidie nti hatu marhaba nyingi sikira mbani yahusul suala la uhalalifu au haramifu wa hei sente lazima ni ritahira buzde tafsir monsieur le président he conseil national de transition itafsiria yontini tafsiri ya conseil national de transition yani shisho shikao shadaula shamuda si deja ou yani shikao sha siasa sha daula shamuda shakensi khususia wa ma opposant do kensi nasho shikao yani harmwe serikali yatendo na mheshimiwa Azali Othmani kaparo haramiza opposition na yiki wantu wajadiliana hafikira honda nchi bele uma stajabu banu alotini de henda mwendo wantu hanchi shikaorde shini shihara ya wakatu kama leo vale wa raisi wa serikali wa daula na remo tsungi omuntu vavo wantu de wanu hanchi shikaoshini wanotu kamba vozuzi ufanyisha referendumu waire vashara buz asizi karisista asizini jeliz kana mna kadhara tosikuba beka si halo karisista yalla bismillah na rende harma referendum wahimi kawata wangia harma injia ya wakambar jadiliana ili yenye sambari kubalo raka kubalo be hamva siasa nyingine wakopara wakati wajadiliana ya bani kaeskiri referendum ni karisista d'accord bima stajabal bovanialo monsieur le président uhel tengweli ni wakati kamba risijarende harmo wa voti za hema president na magouverneur wazisiwa wantuwani leo waje wajadisashie amba watsawa ke ma president harmo inchi watsake magouverneur harmo izisiwa bavani zini mwazire mavozuzi na vojana tsanyi muja muza halalisha leo kayazi ya vavu badaka za kirizao zini za okamba leo warende hema rais wa he daula au warende magouverneur zisiwa badala wakamba haba sasa mkini pole za kubala amba yalla bismillah na rendele manara koja rumensi rende sir saidiwa komori kamkini shiha hanarki harma opposition ya huunra narki harma opposition ya hukamba nirgoje dawla yenye sirito le shakat kama tunka ziskiri serikali wambe tide hallo wa komoro asnabiha be hukamba le ovja kai shikao shikensi shijivel dinalin nevo shajival dina wadala wakati wakota biwasirema mbabali zili pia ziloleo nyangui serikali te daula yo haramu karsita basi haramu na wanyu vozuzi mkubali mjahar mastongo zini vokazam kinishi hanyuju
mjoja ali ambazizi rende haramu tena ima usikitifu malubavu la ujele wakuchikubalile wamba wao dema opposant wa kweli kayaka wakambale wantu ando ajivura wajensi harma muji wajamba zintongo zatu sisifanya mjini vani wala karsila harma mujunu berisbak devan kullan tongo risi vani rahinadi na wakomora hamba hewe vale serikali lo ya haramu kamla waraja parana wakati haswa muwe dola yenye samba hewe leo watsahauringi harma maendeleo ya insi umhono rutoa hama shartu rihentiwa na wakomori narkubaliana mbale wa mido president wa daula tina serikali iliyo tina daula ni rumao wanyu harma ijadi bimoja rtujwar kensi rehejadiliana kayakiri bal remona rsona mbale wa stendo zangine zitafanyishihe wantongo zangine kambani zisababisha mbarle wale karisku bal nevo karisku kulle tofanyisha lazima ndimenye nisfikira ba ukawasu halalulu vavo monsieur president kawasu halalu tuka untu harma tongordeyo na hiyo do vahanyo lazima nirleo wa komori harma malezi ya siasa ya kweli ya wenye sambavani neka wasile urisfanya siasa meso mtuerenga mwana mujule samblagwa katako tendesa sungu van alagua releve yusfanyisha namna neka wasile orlo karisu wale ya waora nyisa malezi lazima wakenayo wakamba wana daula نتجوا لي ورك سانجي فكره انسامبل نتجوا لي ورجا ديليانا يو كيستونغي سو سينري كيستونغي سو عدوي بنتي يا تورونتي بيا ناري هيميليه ريرو مشي نمنا لازم نتجوا كارما جانبي اوبوزيسيون كارما سيركال ميسون نتجوا نجي كارما جانبي اوبوزيسيون كارما سيركالي زباكيشا مصلحه يا مكوموري رسيمبانيه جيجي رسياواني ليا جيجي atashinde maisha ya kenti yafanyishe donc wamisifikira mbaleo li kongumanyo lini la sente utashel pare isifaya halali lazima pare na waone zilafanyishi hao na wajitolee kweli lo wakubala mbalo wa daula kensi wa president lio wa serikali lio majadiliano na fanyishie meso akatoka mba voti sija 2024 wajua jitekeleze wa hukumula na komor nikawa wakubali ahlan wa sahlan kawa wakubali zanginade tuendelee inshallah marhaba nyingi katsele wabana anuma waziri waidi wa serikali kabati mndo yajibu ukaya SNT yo haramu sielewa ukaya waziri wa hizi habari za bonze haribe haramu ule mengonsi pia haonesa ukaya ezifanywao ni rais azali nezendao zo halali bwana waziri wa hema tangazo haonesa ukaya ngabonongo za haramu zifanyishi haonese nte nodo wakati wa harao uhalali wa hizi redo ni serikali sha ezitse hao mpaka daba sakare londo nondo ngabwatsa hao mahadisi aba mjamba tena ukaya ulihodele toramu yola hondo ishilia obana president wa sente ngarjwa ukaya katsuone atao abo kana ujwa udungwa hasababu ngira isi wa ikawasha haramu abore lwembabiyo haya abo ngamniko upande wa helo jwalo heya mkalimani ngamono wakala mzamani shatila swifa samahani kabla ya ukanari nike kabla ya ukanari nike depute mrongo valabo badili wa sharia za janibu za siasa zonti zirenge funvu haruma za nchaguzi zabir haudunge sharia nsho wisho yezi jaje leo walo sente watu namna nyindwaji ya he za janibu za siasa watu namna nyindwaji na he sente ya ukana itanganye ke janibu he position shabalo sente na nyimdenge funvu haruma za nchaguzi zabir za he sharia nshila wisho marhaba menjia mjibu halisi ni mahadisi alikaunda jao na mi haujibu masuala nonsi pia kama tujibu wenyewe maistri wa ile amjo tafsiri ya heli kaudo wananyasi wakofanya wakaulali kabanu waranzishia barnamaji ali wenu haukai moya handani mwangu mwanama waziri soefu hazamba yamba dialogue yani mahadisi baina serikali na janibu zilo kinyume kweli ndio kama kandarma zevoti mimi sika kandida mjozire jei ni mana rahenda do kaba kabula dialogue rendo presidence meranga kalima kanguza raisi rikubale no kaze voti kajofanyishiha hanamna fulani tafulana za sharia
ha interpele ukautsa hema ze comité international hema observatori ha interpele waziri kiki ukaya ze commission zjokandisa ze voti bake transparency et opposition wajua désigner ba representant harma ze CSI seni ili mara kubali rakawenda mwaze voti koza fanyishi Union Européenne mwazia kwa jaja observatori hao kwa hiyo eze CSI ne ze seni za kaukansi tsami bulenja ukupe wakati korongo eseni wakaza kaukansi zitwanti wani kiki waeche kabati mruwasaya yodi za handani isabili rende si makandida kabati yara shastahilo manaska utolwa hasiobuke yasinye designation hangu de mwansi jimla wawili wa parti jua arika istahika yasinye na bo wai hasinye yahe kunambia yahe gouverneur wa hatu ngazija wahabulwa hende gouverneur mina kanzenda mu rais njabulwa na henda yo do poids de mesure to dizahadani hamjar mu dialogue ne dialogue yinu ngamashila ukaya ikainisiyewa sous l'égide du comité international la mamraja abantu la mamraja mbo ukaya ikanga na leçon za demokrasia ni kawanru endanga lo hanyina buteflika hausirango siku yoka jarje ibanu amjo kazo sibuzi shaka mnazikubali na tuendelea mwa hadisi njari moyabili mwamba insurrection efasira insurrection hindi wawandu walo harmwansi ikawa juha watafijo kwa tukubalila ezikaudu ya kansi wafanya urongoza hila za bwana sentera hantu minuka uwa mru hawatafijo lena mna hiyo shazo na kaza na behindi doka evanu insurrection na illégitimité na illégalité yotoka ya ekamru ngarimo opposition mananga rjoka handi sasa ndongo zinu et pour construire sambaziwa sur quelle base sur quel texte légal bahantiwa wandu yabo ikawa to decision mrumzima katika ya kaabo akantwa ni constitution wandu wako designiwa wandu wanane hena ba decision mrumbali et ma vice président président de l'assemblée président yabo insurrection risambaza et commission anticorruption de manière tout à fait aussi illégale batina shari tuko jotipia et ma raisi wa konsio ma gouverneur wa konsio ma waziri wa konsio ma directeur wa konsio batina ukaya ngavo déclaration de patrimoine ngazi mefanyishi hao iyo si légitimité wala si illégalité et ka opposition doit fanya ndo marongo iyo illégalité na illégitimité haya ngamjiyo harmweza dunga abo yambo ukaya aria basainu de muhimu essente est-ce que ngio illégal hangio illégitime hangio légitime ngio légal légitime légalité effectivement mi d'accord mi na nyukaya kabati texte ya loi ya hansukaya ngabero paro institution romboka CNT Chavan va chambo légitimité. Légitimité c'est quoi? Et mot le plus connu en légitimité de la légitime défense. Et quand on mruha bala shono dia gozen posha histoire. Sina kaudolinda. Bendo voto sharia l'Assemblée nationale sha ukanganzao e kama mremo nsimreme haku hansimreme hambabi. Shamjoji hubia hata nivuke. E balardiwa za ukaya. E code électoral ingi très clair net yamba ukaya befanyishi voti ze des comptes de voix zo fanyishi à l'intérieur de bureau et quand fanyishi en dehors de bureau izo kazi kontewa kazi validewa na ze fanyishi à l'intérieur de bureau yo lazima zafishewa haruma mwango wa hizo bureau de vote na mnambia mwanzo election présidentielle ma gouverneur za ndani eza kafanyishi haza de kontewa haruma ze bureau ndazi ne majeshi wanjia harmaze bureau warenge makiesi wabala wende zao yabehonda hubi niho kunambia hunu palais du peuple ihodi honda wakawaze zindu yabo légalité yabo légitimité et santé c'est quoi juste parce que muzi se différencie le benayo ne opposition abamjwa bahaino et santé ile tsanganya wanronti pekodwa kama kandida harmaze election ikawa hunda ukaya kwa tina babanda washemeze nkodo habo yakaye kurilo yabo supremu e yahansi mrumzima waeche ulo juge arbitre joueur arbitre wa hanche kaushila shaukawaji wajidaili oshio donc leo yinu do hanu ntsoheloka ibangarsona ukabanu wakansi barika basi base juridique ya wahansi shakartuna ukabala ze votizela ufanyishia ze des comptes de voix kazi afanyishia dans les bureaux na bwe code électronique clair net
ridiwa za kabala karenga engagement ukaya ngojobulia wanu observatoire wahe Union Européenne waje wonsipia wala kanza ba Institut de Gore washio rihadisi ukaya zeseni nezesesi nezesei ngazjo hansiwa sha de manière tout à fait indépendante na abwa tukoze hansiwa nrazima upande uzima izo nsipia ziwaziwa. Donc leo inu l'égalité c'est tout à fait discutable chez légitimité dans le cas de légitime défense quelque part yoka ema candidat wanu waonoka ushinda mbese waje wadai zila haki zao na zila droit élémentaire za hekode electorali za bafuelwa za tustahilwa yabuti njakanza ninji harmwa bourage d'urne yafanisha bota sema jeshi wakabale makiesi wendawe ya harmwa ze bureau de vote njakanza na mbezo shamso kambaini nuclear net parce que yo ngamyo saka ukaro wona majeshi wakawazibea yona kabo ndo wakati na majeshi ya korenga ze urne harmwa bureau ya kule yona kabo doneza mitsamihuli za rengo to magamia majeshi à 3 heures avant même l'heure de fermeture et chercher comment je clair net ngabo heure d'ouverture de fermeture des bureaux na bo zende zengone majeshi zende zikau uwazi wa hunu. Et d'ailleurs les réseaux sociaux ngarishikuria manari unokaya hatanga makesi wanruwa kanti waka remplisse ze PV basina ukahata ze urne wizo zibulwa oskura do présidence ndio mnikana anecdote vonarongwa na timizi na rais arange miadi yahe ukazanga kufanishiha mbango shobo ministra misoefu ngo shobo wa ministre kiki mwa Daudu wakatonda korengale foto miti sante kanga bonrabo njienda na himarengale foto tiro hatsenzangu wasando himamwe parvivala warengele foto haukamjo hambia kamimi hausiso opposition sante ukaya ekara isingo da legitime bonze ukanga bo dialogue baina opposition ne circle harmonie yeutsa hawaru wa opposition baisha opposition madi ya Salim Saadi hende hadone se comité international kaya banu ngoma hadisi bonti ngabo dialogue ilo ouvert shaye kawandu wende le photo lirengwa zo hisizaba la resabonti la presidency kawajana ngoza satsena imana bwa tushinda bafanya mahadisi baina hatu vazimane ko internationali Union Européenne Union Africaine ya fuba watsure jiba nsijutse na bona kabati objectivité tsa ila shanga bo hypocrisie ya bonsomle kasisi garjo porombo sivuzi yodi matabatu mahadisi uskurjo sante kanga bo klima ya ukanga bojo wake mahadisi ya kweli ya joka ouvert bani serikali ndo kaba haino besa ya rengazo nsipia rema gouvernerie rema député re présidentieli garjo ka dialogue za sivuzi no hata yota ba kartu ya minukara henda kanda tularinga tena joskuila uke muhimu ya kabalande le photo lirengwa ka opposition waja rifilme wa zenongozi saba. Donc banu tsambe banu ka SNT la kungumanyo lahe ema candida rema gouvernerie rema kunambia ro ma présidentielle ngabo ino de l'opposition hataba ngiyo yabo bayo ngizo yabo zontipia goshio hena usikurjo sante ka kwelinga bo ouverture ya mahadisi ouverture ya consensus ya compromis bila shaka mahadisi ngajofanyishia shale ho tudombo kaya ngarjo mkubali nimje shanga nzao hata mjoka hoja basike prealable shaunu sokubali ukanganzo mkubali keza fanyo sipesa fanyishia yabaka turije dingoni tena ngiyaba ngrabe compromis debitse yabale bwanishono yobya karati marhaba mimi tanawreja mwezambisha pia mjubaki arma mjuka konsi amwale suala kondolo la uzisi wa banu uzisi wa ukaya banu sente ngyo legal légitime au kaiti katsede wando dekeliyo arma illegalité bila shaka kabati legalité au kaya legalité yung kaulu kao la kisharia galirohao harumwa illegal yomba hendu irohao harumwa loi donc legalité yo action ikaonga irohao harumwa cadre ya loi ikao ifanywa kabati mrujo huja hadaiwa komoru kabane sente ngio legali haukaya inusente lazima rambiwa komoro aliweza kwede ngasina wajibu ya urongweza kwede wenge yesente wiyo ki structure kinojo ka structure ki daula
rambe inu structure ikaongwe na mishinji ya kidaula na kisharia katika daula yo constitution hamaye dunia pia mwe dunia pia zentizahe dunia pia ikanti ukaya gabo mkonti ya se daula aniranzi constitution huja hataze arete prefectoro zirengwao yo de kubalia daula kabati bahana mwasharia shahatu nukomora almuradi ntujua ntizindo jina bahanu jo hunda ukaya esente ngiyo bahanu ikawa idhukuriwa bege abo na riba yumva uo wa hede galite kwa kabati kanojo bekanga abo msharia sha jimlisha exente abasa inu albasu ala bilikanga abo legitimite lo suala muhimu hokai legitimite sente ngiyo hokaiti sahih lazima rambe ngiyo pourquoi legitimite ya sente ilio e sente ikana legitimite randi wandwa rikama kandida ri estime ukaze voti kajabira henam na lazimu zibire yabo ngabo problem tia legalite banu mema ba hat korongwa tensege no nanti hubanu tsamba ye manda yinungu na mahamitsano manarka makandida abamtungu lapiziwa sha ekamdu mwanzo ambeza kweli lazima ileze za sibuzi ngabo tofauti baina manda na election ye manda mahamitsano inule constitution de hamba boyo de legalite de constitution de hamba waka votirende abaha ngabo problem ya legitimite au kaya ramba ukaze voti kazabira hena mna lazimu wege ranzi siri conteste legitimite aye election abo lazima baka legitimite arma ila action ikao doribali yao abasa inu legitimite ukangio kaiti sisi garamba ukaiti garontizo uando jinangwa do defendeza hao abasa ni yo de motivation yo de kasababu nuzul shabanu harma sente uyo kabati bahanu ya hamba ukaya gabo action violente ya ruhusiwa abamandande jeindo abazinu action politique revendication politique hauka question di pose ika politique dès lors karamba gabo problème ya élection atubirando dès lors karamba kanga bo revendication politique dès lors karamba ka kartufa na revendication ito politique abo sente baike ketina fondement légal shaika na fondement légitime et d'ailleurs et kabata ha mahadisi abo wakubali ukaya en face ngabo légitimité ya makandida kumena waili wakaya mzima de hunda shanga bo contestation de contestation yo amwe dunia ngio sisi ngasina ze position za hatu lanesa yo de fonde o la légitimité ya he yesente ukaya almurad kabati mndo amwe sente ya cautionne ndongo za hila wandua wane wandua fade action ikaungio kinyume na sharia e makandida ye esprit yakaya e kai kambwa sente hau jina jindwa jina ye esprit yakaya dukawandu apporter au la revendication kao zika politique voilà mtuju wakati jereza ntike mle haukaya wakati ngo mshashi zambishiha sha tkanzania neseka revendication inu ikaya purement politique ne légitimité yo sisi ramba ngio abaha e légalité yo bila shaka kwa légalité shabanu ho revendique ha légitimité su ala fulani yo haki heni mandam ya onekaya gabo dungu za tubirando gabo legitimité wambekali ngo zinu kadabirando ano wakati uja optimisi tiparisa anumjamun sahani raisi wa mkonsi unu androye Paris faida tiparisa kirta saini amba il faut un droit de réponse aux membres du gouvernement non abam jomolezani et maintenant ikawa jawa rongowa wa atake hula abam joka wanike opposition anu wambilwa ndongozi nji wakondi onao za faida wanu wanruwazoya wansi pia ushindano e deba yoka hisa mpikiruka nyinyi marangeza za ndongozinu ze deba yinu vivri dans le respect wansi wandu wako wa utsoja wa shindane vanu point wanike point ni mndo haoneso yabo harmale su alalinu riono hindi riono ke gouvernement ngwamba ukaya ils sont prêts au dialogue riono ka harma la opposition ngabo mdomba ukaya pas de légalité mais légitimité yono konku riono wasaya do la mashanga ya baha jua hezaleji abadale soha hamba ukaya ekanga bondongo seru ngarju shindana hiyo dizikotsa harma dogo namnani sindazi la ukaya ni mnunga yabo ngutsombe ke wa hangude ujoka ushinda hakutaka ushinda abonge mimi msahabaru Muhammad Said Abdallah mshangama na mambo ukaya
izo mwatahaba nuzipari hana ngabo dialogue eni mndu hamba eze kodi hao ndabo sheni mndu hamba ukaya ile ouvert au dialogue eni mndu hakritike mananya heze ndongozo nsipi ngabo zila nuance ziliyo harma opposition hata harma gouvernement ngabo nuance e kamonde abonge ngamjona mwashtaki humsangani na mohoro ukati zia maono imana leo jumwa eni mshonje ulo yabo uchuzo kama jumani na zabe shaundu wakati boko kana ushinda rikeba tena yonde ila legitimite rende ce débat na abo wala wakirtasi nyinyi ambilo ka de 11h30 à midi maximum de minutes ya serikali ya uswale juma abonge mimi ngamumbeshona ni marahaba monsieur le ministre. Monsieur le ministre, nous, vous connaissez le respect que je vous dois. Mfikiri wemlezi tena ujulihano wakaharmaze ngozo tsipi. Mfikiri na mlele wanawala ewa dofanya hunu. D'accord. Abonge uliho yambiloka information ça n'a rien à voir ngamjonika monsieur le ministre avec 1 minute. Utekeleze information hizo ni rijobaya e débat bamfikiruka inonongonku watoto wanunge lazima wankuraje wakati ila beseni nikihana mzima d'ailleurs 1 minute ya fanye clôture mais vraiment 1 minute. Mimi sina urenga 2 minutes. Amtongorenge 1 minute hiyo alafu ni passe information. Ubeshila marhaba wandu organiser zendongo zinu na ubeshila marhaba monsieur le président modérateur et mwanam shohatu na ubeshela wana nyasi marhaba he disponibilité hao ne fikra ya dhamana ikao ndo wa Yonisa abantu chaka meme an information akanzani passe tijoro habantu haukaya hamba rinikiwa tinikwa hazinende nafanya itujokati faye hazia hangu katsambane rena tahe wandu kazanja wataha mbavyo mwanzo nurasure bomanama ukayamana Union Africaine wa haja emana Nations Unies Francophonie wa Russie wa haja ndo karanziha zahe Union Européenne ritaha cha ngabondongo ikakazijadungana na banu seteneta banunga sina daula bawo wana zeregle zao ngasineza hatu shaye hazina nikwa nifanye tifanya maudu kanga lazima ridungane tujamba kaola ekarumwa ekende. Merci, assalamu alaikum. Marhaba nyingi hauste hizini president moderator arongo wa karsrege harma ujadiliana dawarange fursa rishukre fikra inamna yalayya ya ukamba ani jerkensir hadisi fikra amba onu mwando na utumani inshallah amba initiative urdezini sorenge sheha ile releze wa Komori wakene fursa ni haki ya ukamba wajuezu kama nisifanya harma enti ngosifanya serikali tazi uvando mojwa opposition wavo tisina nekatsulo mshukuriani na mshukuriani tu organize shughulini na utumani inshallah amba ani untimondo wa mwiso unmondo kamba da imani rikare parana harma tongo dozini wasi na wangina wantu waje jadilana harma hawareni afanyisha ya amani na mastaha Mwenyezi Mungu ajali edumu inshallah subhanaka sayjuma inshallah marabani. Encore une fois ngamshukuriyo wananyasi kauda ndo fikira ino waripara banu kanugazi mzo muhimu halisi ukaya amdana zone si habanu ukaya mahadisi baina he serikali na wanrujasi lwa mu opposition yanza ya buhe na unumwando wandongo parce que warusoni senamna ino wanruwa shinda na mbabi na ushukura sene franchise kaundi wakaya uskwale uno kaya omba mgu zimkinishe zidunge be karuganzi dungu wakati jonda tasonsi pia shindero hondane wanruele wane hakensi nuni hatusonsi pia ketunda mru ekatsindasi wala wa parandu banu amba inu movement releve na banga releve ndani lo banu de hangu na mshangama waidi akadepite wa hatu homagoju timiti mfanyila campaign ndo kwa kavotewa waishio leo tija bangu wewe silondra kana wedi mrantama siasa ndani mramdunga mwasiasa ndani dae waishio haja leo tirengere levu yahe hajireti tirengere mweste civili shao mwe hajoka hansi mwana shewa he ulo yabo rengero levu wendo zembio sijatsika deputy hamanda haba sibaki harmwe siasa habaki yabo nge mndu wa udo sulisha wana to mashahiri aonge inu shukran ku halisi tiona jana mhunda banu naomba Mungu ngiyazinzidu mutsena
wanrua doshinda welewana wa hadisi baadhi yadi tutongeza maudu wanrua shinda honda nafsi vuzi hata wanrua hunde faida nkuu ya hensi nado msanganyiho wa ho wana wa hensi kamili ha faida ya hensi ho jimlifu hayo. Marhaba menje. Marhaba abo amsanganyiho no na maizo wa hamba pia ntujua ewa ine mikro ewa d'accord mimi ewa inu kada jori renti hao haina mrambi engadumde ni kawo hindu zimaje ritilane wananyasi jori renti ewa izo difera me jasa ni kainu hau mriniki wana je libano ili kema exemplary harma wa sawarangalia ba yole mano kwa kazanabe nimshukuria ni mara handa bege botuka na ndongo mtutu kaja kamili ha shari mshukuria na mdani ndongo njema idebanga lazimu wandua ilewa mwanti kabanu wandue mrembeza wandua vurana ilati umani ilati shiengo ila shainu deba nduke contradictoire na leonga monoka leo mfanya na nganzua sawa injeza kayo dejo tsongeza wane contradictoire inde tsongezao ezetibuzizi benuha wenga mumshukurioni azima njema nishukurie rais mshangama hinamna balia umunano ono nchukurie no na mount pia bege kwati zuhamba ndongozi birindo mujumtiani mvute na inshallah assalamu alaikum.